सत श्री अकाल नमस्कार कैनेडा न्यूज़ बुलेटिन च तुहाडा सब दा स्वागत है। मैं हर्षदीप सिंह। खबरां दी शुरुआत कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। टोरंटो पीयरसन एयरपोर्ट दे टैक्सी ड्राइवर करम सिंह पूनिया की मौत तो बाद कम्यूनिटी च सोग की लहर। जानी पहचानी सन शख्सियत करीब एक महीना पहला होए सन कोविड-19 के शिकार। ब्रैम्पटन ने मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कोविड-19 की औखी घड़ी च लोगों की मदद करने वाली संस्थावां दा कीता धन्नवाद। खालसा एड ते यूनाइटेड सिक्स नूं भी बोलिया थैंक यू। मैपल लॉज फार्म्स के कोविड-19 तो इन्फैक्ट मरीजों की गिनती हुई 25। वीरवार को पोल्ट्री वैबसाइट उपर की गई सी आउटब्रेक की पुष्टि। हुण जानते खबरां विस्तार दे नाल। टोरंटो पीयरसन एयरपोर्ट के बाहर काम करने वाले लगभग 10 टैक्सी ड्राइवरों की मौत कोविड-19 कारण हुई है। यूनीयन के प्रधान वालों यह जानकारी दी गई। उन्होंने दस्सिया है कि करम सिंह पूनिया ते आकाशदीप सिंह गरेवाल की मौत भी इस विच शामिल है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत डरावना है तो ड्राइवरों की सुरक्षा लई ते सब नूं कोविड-19 तो बचाउण लई कोई कदम नहीं चुकिया गया। करम सिंह पूनिया की मौत तो बाद कम्यूनिटी विच सदमा है क्योंकि वो एक जानी पहचानी शख्सियत सन जिन्हां वल्लों समाज सेवा के कामां विच अते सियासी सरगर्मियां च वध चढ़ के हिस्सा लिया जांदा सी। 1985 दे विच कैनेडा आए सन जिन्हां ने लंबा समय एयरपोर्ट उपर टैक्सी चलाई। पिछले एक महीने तो कोरोना वायरस कारण बीमार सन ते दोबारा रिकवर नहीं हो सके। अंत उन्हां दी मौत हो गई। दोस्तां रिश्तेदारां ने अंतिम संस्कार दीआं रस्मां नूं ऑनलाइन देखिया। इस दे बाद टैक्सी अते लिमोजिन ड्राइवरां वल्लों भी कारां ना चलाउण दी गल आखी जा रही है ते इन्हां मौतों तो बाद सब डरे होए ने। I'm scared and my passenger is scared too. In my case, I parked the car. Then I heard about the shield. Not only for the driver's safety, but it's also for the safety of the passenger themselves. ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कोविड-19 के समय च काम कर रही संस्थावां खालसा एड और यूनाइटेड सिक्स का धन्नवाद किया गया। उन्होंने कहा है कि बिजनेस कम्यूनिटी और यूथ वैलफेयर नाल जुड़ियां भी कई संस्थावां काम कर रही ने जिन्हां नूं वो थैंक यू बोलते हैं। Our social support task force, they have been really working with marginalized communities in our city and the homeless population through the work of Regeneration, Knights Table, Khalsa Aid, and United Sikhs. We have seen over 1,500 meals and groceries delivered to residents in need. And we've seen 31,000 pounds of food donations to shelters in our community. Incredible, 31,000 pounds of food. So thank you for everyone who has been stepping up with donations to those less fortunate. I also want to thank the Youth Support Task Force. The Youth Support Task Force has been doing mental health online Zooms, Instagram chats, TikTok videos, and grateful that we have 35 youth organizations working with the city. And so right now, everyone is stepping up. We're trying to make sure that no aspect of our Brampton family is left behind. I'm grateful for these task force, for their ongoing work to work on all cylinders to serve Brampton at this point. Our Economic Support Task Force has been doing great work. We've now worked with 5,000 businesses through our one-to-one support consultation process. We've had 900 small businesses that have engaged with the city through our teletown hall, making them aware of the services that exist municipally, provincially, and federally. Our Senior Support Task Force, and this is a beautiful story. We've said to seniors that if you don't have a loved one in the city that can go to the grocery store for you, we'll find a volunteer in the community to do it for you. If you want your medications picked up, we'll find a volunteer to do it. मेपल लॉज फार्म्स के कोविड-19 तो इन्फैक्ट होए कर्मचारियों विचों एक दी मौत हो गई है। वीरवार को पोल्ट्री प्लांट की वैबसाइट उपर पोस्टी की गई। स्टेटमेंट में आख्या गया है कि जिस कर्मचारी की मौत हुई है वो पिछले एक महीने तो कोविड-19 पॉजिटिव सी। मरण वाला कर्मचारी उन्हां 25 कर्मचारियों चों ही एक है जिन्हां ने कोरोना वायरस संबंधी टैसट करवाए सन ते उन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी। मेपल लॉज फार्म्स डायरैक्टर ऑफ कारपोरेशन दे अफेयर्स कैरल गार्डियन ने दस्सिया है कि उन्होंने पहली बारी 15 अप्रैल को पता लग्या कि उन्हों का कोई कर्मचारी कोविड-19 का पॉजिटिव आया। इस संबंध में उस समय पील पब्लिक हैल्थ और होर कर्मचारियों को सूचित कर दिता गया सी। 4 मई को बयान जारी किए जाण तक जनता को पहले केस बारे नहीं दस्सिया गया। पील पब्लिक हैल्थ ने दस्सिया कि उन्होंने 30 अप्रैल तक 24 केसां बारे पता लग्या सी। मेपल लॉज वल्लों अपने 1/3 कामकाज आरजी तौर पर मुलतवी कर दिते गए हैं ते प्लांट की
ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਲਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 2900 ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5000 acute ਕੇਅਰ ਬੈੱਡ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। And our planning has paid off as we work to flatten the curve. As we see the trends improving, we're now looking at starting non-COVID related care again. We've been working with the Chief Medical Officer of Health and our healthcare partners to chart a clear path forward for our hospitals to fully reopen once again. We have developed a framework to restart scheduled surgeries and procedures safely, starting with the most urgent surgeries like cancer and cardiac procedures. And we are giving every hospital the ability to plan around their own unique situation. But I also know that many people are counting on these procedures to resume. Because to someone waiting for a surgery, nothing is more important. This has weighed heavily on all of us. And I want more than anything to get these surgeries and procedures back on track as soon as possible. And today's news is an important step forward. We're telling the hospitals to get ready. We're telling patients to get ready. And we're hopeful many of these scheduled surgeries can start soon. I know the delays have led to anxiety and stress, but I hope today can help ease some concerns. To those waiting, we're here for you. Help is on the way. ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੈਚਮ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 4 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇੱਕ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੇ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਡੇਵਨਪੋਰਟ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਅਤੇ 58 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸਟਾਪ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 6914 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 4364 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 522 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਵਰਕਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ 'ਚ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। I want to talk a bit about the fact that at the beginning of this crisis, we've said people needed 3 things. They needed to know that they had money in their pocket, they have a safe place to live, and that they have a job to return to. And now that we're talking about getting back to work, for workers to get back to work, unlike the conservatives who think people need to be desperate to be able to work, I reject that. I think workers need 3 things to be able to return. First off, workers need to know that they're safe, that their workplace is safe, that they have the right equipment to work in a way where they're not risking getting sick. And secondly, it's no longer an option. All workers in Canada need paid sick leave. And we're calling for 10 days of paid sick leave, which would allow for people with weekends to have over 14 days off if they need to ensure that they are free of any symptoms before returning to work. We can use the EI system in the short term to ensure that workers have this paid sick leave, but ultimately we want to see this as a part of Canadian law, that all workers get paid sick leave. And finally, for a lot of families right now, childcare is precarious and uncertain. For a lot of families, schools
are not returning, but people want to return to work. So that means we need to have childcare in place. That is essential for workers to return to work. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ TTC ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Being lost revenue, $20 million plus a week just for the TTC, other parts of it being added expenses, which have contributed to this $65 million a week shortfall. We've kept the TTC running, as an example, so that frontline health workers and all essential workers can get to work and get home, but it does come at a financial cost to the city. As we said 2 weeks ago when we began this advocacy to the federal and provincial governments, we've crunched the numbers further and determined that a 3-month lockdown and a 6-month recovery period, not unreasonable assumptions, could cost the city as much as $1.5 billion. In fact, that's the best case scenario, $1.5 billion. Toronto and other cities across Canada are working flat out to help Canadians get through this. We are the people that are relied upon to deliver most of the services at the ground level to help people during the pandemic. That's why you are hearing from mayors across the country this week, and once again, you will hear me today call on the federal and provincial governments, but especially the federal government, to step forward and show the national leadership that others will follow and lead us in the effort to help cities, just as they have led, and quite properly so, and I commend them for it, in helping other groups and other sectors in our economy. We are calling for decisive national leadership to help cities during these unprecedented times. And provinces need to step forward too, make no mistake about that. This is a national challenge, though, that needs to be taken seriously. It is a threat if the cities become financially unsustainable to our national economy and to our national economic recovery, which will be led by cities. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 399 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,121 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 71% ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,569 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 48 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। So looking at our numbers here is that we had an increase of 399. That's a 2.21% increase since yesterday. And that means 19,121 confirmed cases in Ontario. Again, the split with the gender is the same as we said before, and a little bit drop there, 44% in 60 years of age and older. And in the Greater Toronto Area, most of the cases have been seen. That's the larger area of about 61% of the cases. Number of healthcare workers, cumulative since January, 3,131. That represents 6.4% of the cumulative number. And we can see Ontario's recovering. In fact, we have 71% of our cases, 13,569, have resolved. And when I looked at the national data, that makes up pretty well half of all the resolved cases in Canada, which is an interesting statistic in that regard. Currently, we have 1,033 people in the hospital. That's just an increase of 1, so about the same. Number of people in ICU, again, pretty well static, 1 up, 220. But the ICU is dropped by 19 down to 155. ਖੈਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।